अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नाजरीन, मैं आपका दोस्त आपका खादिम मलक शकील आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जिन्नात के काले साए में। तो आज की लोकेशन ये है कि एक ये स्टोर है, गोदाम है पुराना। इसमें ये देखें माल पड़ा हुआ है लकड़ी का, और इसमें और भी कुछ है, लेकिन ये कि हम अभी आपको ये लकड़ी वाला गोदाम दिखा रहे हैं। इसमें शायद कुछ चीज़ हमें ऐसी कोई पता चली हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें भी ऐसी हैं जो कि इंसानों को बहुत ज़्यादा तंग करती हैं और परेशान करती हैं। और हम यही देखने के लिए यहाँ पे आए कि कोई चीज़ हमें यहाँ पे मिले कि जो ख़तरनाक किस्म की है, और जो कि यहाँ पे इंसानों को बहुत ज़्यादा तंग कर रही है और यहाँ पे रहती है वो। तो हम यही देखेंगे। उतरी ये क्या था अंदर, आवाज़ आई है वो अंदर से, कोई अंदर यहाँ पे आवाज़ आ रही कोई। तो यहाँ पे देखें अभी कोई चीज़ भी यहाँ पे हमें आवाज़ आई है, पता नहीं यहाँ पे आई या किसी और जगह से, लेकिन ये है कि यहाँ से कोई महसूस हुई है हमें कि आवाज़ आई है। तो हम ये देखेंगे कि आवाज़ कहाँ से आई है और ये क्या था। अजीबो गरीब सी ये जगह बंद है, पता नहीं कब से बंद पड़ी हुई है। और यहाँ पे आवाज़ें बस अजीबो गरीब सी आ रही हैं हमें, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ दिखाई नहीं दे रही। ये देखिए आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन ये कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही हमें। हम देखना चाहते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही हमें। दूसरा है, दूसरी तरफ भी एक कमरा है, हम उसको भी देखते हैं कि शायद उसमें कोई चीज़ हमें मिल जाए। हमारी टीम के मेंबर बैठे हुए हैं और कैमरे लगाने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं उससे पहले मैंने लोकेशन को देखा भी है, लेकिन ये है कि हम ये रात का भी हमारा कोई है यहाँ पे बनाने का प्रोग्राम, और रात को भी हम शायद यहाँ पे शूट करें, लेकिन हमने दिन में भी शूट की है। और ये देखें ये भी एक स्टोर है, इसमें भी सामान पड़ा हुआ है। और इस कमरे को भी हम चल के देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे है कोई ऐसी चीज़। और नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि ये पता नहीं कब से बंद पड़ी हुई जगह, और हमें बड़ी मुश्किल से यहाँ पे शूट करने की इजाज़त मिली है, और ये लोग भी बड़े परेशान थे यहाँ पे। तो इन लोगों ने भी हमें बड़ी रिक्वेस्ट की है कि आप देखें प्लीज़ यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी, तो हमें बताएं कि क्या कोई चीज़ है या वैसे ही कोई मसला ऐसा है। तो हम ये देखने के लिए भी यहाँ पे आए हैं, और ये जो है ना, हमें कुछ महसूस यहाँ पे कुछ हो रहा है कि यहाँ पे कुछ वाकई चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये नुकसान कर रही है इनका। और ये स्टोर टाइप की जगह बनी हुई है यहाँ पे पीछे की तरफ। यहाँ पे स्टोर टाइप है इनका, और पीछे जो उस तरफ है तो हम वहाँ पे भी आपको लेके चलेंगे और वहाँ पे भी दिखाएंगे आपको कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ऑफिस टाइप बने हुए हैं, कमरे बने हैं और बहुत अच्छी जगह बनी हुई है। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो जगह है ये सिर्फ एक स्टोर रूम था इनका, और यहाँ पे कचरा वचरा रखते हैं। ये देखिए मेरी टीम के मेंबर्स जा रहे हैं और वहाँ पे कैमरे की सेटिंग करेंगे अभी वहाँ पे भी, और यहाँ पे भी कर दी है कि हमें जो भी कुछ होगा, जो हलचल जो भी जिस तरह की भी होगी तो वो हमें पता चल जाएगी, और हम देखेंगे कि क्या कोई यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी हमें दिखे तो फिर हम उससे पूछताछ करेंगे, शायद को हमसे बात कर ले कुछ चीज़। लेकिन ये है कि ये जगह बिल्कुल शहर से थोड़ा हट के है, और देखें यहाँ पे पड़ी चीज़ों का हालात कैसे हुए। ये बहुत दूर है और अलग से ये घर है, और यहाँ पे भी कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा जो कि ख़तरनाक किस्म का है। लेकिन ये है कि ये जगह पता नहीं कब से जो है ना वीरान और खंडर पड़ी हुई है, और हम देखना चाह रहे हैं कि हमें कुछ यहाँ पे मिले और हम नाजरीन को दिखाएं कि यहाँ पे सचमुच कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बंद जगहों पे तो अक्सर हो जाता है ऐसा। ये गली, हाँ ये गली बनी हुई खाली है, आगे कुछ भी नहीं है, ये बंद है। लेकिन ये है कि यहाँ पे कुछ चीज़ हमें दिखाई दे रही है, वो सामने नहीं, उधर नहीं जाएंगे हम। लेकिन ये है कि ये एक बहुत बड़ी जगह बनी हुई है, लेकिन बहुत प्यारी बनाई हुई है। लेकिन ये है कि यहाँ पे लोग काम करने वाले और ये सारा कुछ बंद कर दिया, और ये नुकसान बहुत ज़्यादा इनको हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंसानों को अजीबो गरीब सी आवाज़ें आती हैं जब काम कर रहे हो, तो पता नहीं चलता कि कौन से कमरे से किधर से आवाज़ें चीखो पुकार की होती हैं। और ये जो खिड़कियाँ दरवाजे हैं ये बहुत ज़्यादा जो है ना, इनके लॉकर वॉकर ये खड़ खुद ही बजने लगते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं। तो मैं देख रहा था इसमें से कोई चीज़ तो नहीं ऐसी कोई लगी हुई जो कि कोई ऐसा ऑटोमेटिक कोई चीज़ लगाई हो, तो शायद ये ऐसा हो। लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जो कुछ चीज़ ऐसी नज़र आए हमें। लेकिन ये है कि ये कहते हैं कि ये चीज़ें बचती हैं यहाँ पे, हिलती चुलती हैं। तो मैं ये देखने के लिए यहाँ पे दराज़ों को देख रहा हूँ, और भाई कोई चीज़ हमें यहाँ पे मिले कोई ऐसी।
لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز ایسی ہمیں دکھائی نہیں دی. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز شاید نہ ہو. لیکن یہ ہے کہ جو جن بوجھ یا کوئی چیز بھی ایسی ہوگی تو وہ تو ضرور یہاں پہ اپنا کام دکھائے گی نا, وہ نہیں نظر آئے گی. لیکن کبھی کبھی وہ دکھائی دے جاتی ہیں. ہر دفعہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کوئی چیز دکھائی دے. لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں دوسرا کمرہ ہے, یہ یہاں پہ بھی سامان پڑا ہوا ہے. آفس بالکل صحیح بنا ہوا ہے, یہ دیکھیں سب کچھ لگایا ہے یہاں پہ. یہ ان کا سٹور روم ہے, ادھر کا واش روم وغیرہ بنا ہوا ہے ادھر. یہ تو یہاں پہ بھی کوئی چیز ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. لیکن یہ ناظرین ایسا میں ضرور کہوں گا کہ ایسی بند جگہوں پہ یا پتہ نہیں کب سے بند پڑی ہو تو ایسی چیزیں اکثر جو نا آ جاتی ہیں جگہوں پہ اور اپنا وہ ٹھکانہ بنا لیتی ہیں. لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہ یہاں پہ جب کہتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ ایسا یہ بھی لوک ہے یہاں پہ نہیں کھلے گا, تو ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں یہاں پہ ملے اور ہم ناظرین کو دکھائیں کہ ایسی جگہوں پہ بھی ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں گے آفس بھی بالکل صاف ستھرا پڑا ہوا ہے, اتنا اس میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف مٹی دھول تو ہے, وہ تو ڈسٹ آ جاتی ہے. تو یہ دیکھیں بالکل بالکل صحیح سلامت سب کچھ پڑا ہوا ہے. اور یہاں پہ چیزوں کا ذرا سا بھی نقصان نہیں ہوا. لیکن یہ کہ انسانوں کو نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. اور یہاں پہ عجیب و غریب سی آوازیں بھی آتی ہیں, اور یہ وہی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ عجیب و غریب سے جہاں پہ واقعات ہوتے ہیں, کبھی کبھی کسی کو یقین نہیں آتا کہ ایسا ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. یہ دیکھیں یہ تیسرا کمرہ, اور اس میں بھی دیکھیں آپ, یہ دیکھیں کاؤنٹر پہ سامان پڑا ہوا ہے بالکل, اور یہ اس کے بھی دراز کھلے ہوئے, وہی بتایا تھا میں نے آپ کو پہلے سے بھی, وہ لوگ کھلتے ہیں دروازے کھڑکیاں وغیرہ ان کی, تو ایسا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں سامنے بالکل جو کاؤنٹر ہے اس پہ کاغذ واغذ سب کچھ ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جو وہی واقعات ہوا تھا اسی کمرے میں, تو اسی وجہ سے یہ چھوڑ کے یہاں پہ بند کر کے چلے گئے تھے. تو ہم نے آج بڑی مشکل سے یہ جگہ ڈھونڈی اور یہاں پہ لوگوں کو تالے کھلوائے, ان کے لاک کھلوائے دروازوں کے, تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کوئی چیز ہمیں دکھائی دے. لیکن یہ ہے کہ دن میں تو ہمیں ابھی تک کوئی چیز نہیں دکھائی دی. لیکن آوازیں ضرور ہم نے سنی ہیں کہ عجیب و غریب سی آوازیں آتی ہیں, اور ہم وہی سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں یہاں پہ دکھائی دے. لیکن یہ کہ آوازوں کے علاوہ ہمیں کوئی چیز نہیں دکھائی دے رہی, اور ہم وہی دیکھ رہے ہیں. پیچھے سے کوئی آواز آ رہی میرے خیال میں, پیچھے والے کمروں میں سے آواز آ رہی تھی ابھی. یہ ہو سکتا ہے کہ آوازیں آ رہی ہوں اور ہمیں جو ہے نا کوئی سگنل یا کوئی چیز بتا رہی ہوں, تو ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی. یہ پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں ہمیں. یہ دیکھیں یہ بھی یہاں پہ کوئی چیز نہیں ایسی ہمیں کہ کبھی ہو کوئی ایسی چیز لگائی ہو تو بھی کھلتا ہے یا بند ہوتا ہے. یہاں پہ کوئی چیز ایسی نہیں لگائی, یہ صرف سامان پڑا ہوا ہے اس میں. لیکن یہ ہے کہ میں ضرور کہوں گا ایسے کہ کوئی چیز بھی یہاں پہ نہیں لگی. لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں خود بخود. تو میں یہی دیکھ رہا تھا ان میں, اس میں بھی دیکھا ہے میں نے, یہاں پہ بھی دیکھا ہے میں نے, کہ شاید یہ وہی نہیں, یہ اور میرے خیال میں کمرے یا یہ آفس وغیرہ بنے ہوتے ہیں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں سارے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز ہمیں دکھائی نہیں دی. اور اس کے ساتھ ایک ہے ان کا وہ الیکٹرک روم بنا ہوا ہے, وہاں پہ بھی ہم نے بڑی چھان بین کی ہے. لیکن وہ ایک عجیب سا ٹوٹا پھوٹی جگہ بنی ہوئی ہے. یہ دیکھیں یہ الیکٹرک ان کا ہے, وہ پینل وغیرہ سب کچھ لگا ہوا ہے یہاں پہ. لیکن یہ عجیب و غریب سی جگہ بنی ہوئی ہے. یہاں پہ دیکھیں سامان پڑا ضرور ہے, لیکن یہ کہ جس طرح اس کو کوئی چلاتا ہے یا کوئی چیز ان کو جو ہے نا کرتی ہے کام ان میں, تو یہاں پہ تو کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز جو ہے نا ان کو ہلاتی چلاتی ہے یہ چیزوں کو, کیونکہ ایسی چیزیں یہ پڑی نہیں رہ سکتی اور یہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا. لیکن ہم کہ دیکھنا چاہ رہے تھے کچھ چیز ہمیں یہاں پہ بھی آوازیں آتی ہیں. یہاں پہ بھی دیکھیں آوازیں آ رہی ہیں ابھی, یہاں پہ بھی کھڑکوں اور یہ چیزوں کی نا پریشانی والی آوازیں آ رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ الگ سے ہے, جیسے کوئی چیز کھڑ کر رہی ہے یا کچھ پذیب وغیرہ یا کوئی چیز یا پاؤں کو مار رہا ہے, ایسے ہی آوازیں آ رہی ہیں یہاں پہ بھی. لیکن یہ کہ ہمیں کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی, کوئی چیز ہمیں ایسی ملی نہیں ہے یہاں پہ بھی. لیکن آوازیں جو ہے نا وہ آ رہی ہیں ہمیں.
اور ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کدھر سے آ رہی، لیکن کوئی چیز ہمیں دکھائی نہیں دے رہی یہاں پہ. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں یہاں پہ مل جائے. لیکن ناظرین سے میں یہ درخواست کروں گا اور التجا کروں گا کہ ناظرین ہمارا چینل بالکل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ہمیں اچھے کمنٹس کیجئے، کیونکہ آپ کمنٹس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس بلندی تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ جس کی ہمیں بڑی آس امید ہے. لیکن ہم ناظرین سے درخواست کرتے ہیں، پلیز پلیز ناظرین ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہمیں لائک کیجئے اور اچھے اچھے کمنٹس کیجئے. اور آپ کے کمنٹس کی وجہ سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان اونچائیوں پر پہنچیں کہ جن کا ہم کو بہت بے صبری سے انتظار ہے. اور ناظرین یہ ہم ضرور کہیں گے کہ آپ بچوں کو کسی جگہ ویرانوں ایسی جگہوں پہ مت لے کے جائیں. کہ اکثر ہوتا ہے کہ بند گھر ہوتے ہیں، ملتے ہیں لوگ کرائے پہ یا اپنے لینے کے لیے وہ چلے جاتے ہیں. کسی کا فلائٹ ہو گیا، کسی کا بنگلہ ہو گیا، گھر ایسی جگہوں پہ تو مت جایا کریں ایسی جگہوں پہ. تو کیونکہ ایسی جگہوں پہ اکثر نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں. میری ٹیم کے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی رات کا ویٹ کر رہے ہیں. تو ناظرین ہم اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.